खुदावंद यीशु मसीह जिसके नाम से तारीख मंसूब है उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस की कई एक आयत हैं वो अक्सर हम सुनते हैं और इसीलिए हम ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, चूँकि हमें लगता है कि ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हमें लगता है कि हमें इसका मतलब भी मालूम है। लेकिन होता ये है कि जब इसके बारे में पूछा जाए कि इसका क्या मतलब है, तो मैंने अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो भी इसका ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाते हैं। और उन्हीं में से एक आयत यूहन्ना 11 बाब 11 आयत है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह का फरमाना है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। तो इस आयत में हम देखते हैं कि दो तरह के दावे यीशु मसीह कर रहे हैं और दोनों ही कदरे अजीब हैं। पहले नंबर पर तो यीशु मसीह का कहना है कि जितने भी खवातीन से पैदा हुए हैं, यानी कि जब से ये दुनिया बनी और खवातीन में बच्चों को जन्म देना शुरू किया है, कोई भी ऐसा नहीं है जो यूहन्ना से बड़ा हो। और ये बात इसलिए अजीब है क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में ही बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, जैसे मुक़द्दस अब्राहम है, मुक़द्दस मूसा है, मुक़द्दस दाऊद हैं, और इसी तरह से और कई एक अंबिया कराम के आप नाम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया कि यूहन्ना उनसे भी बड़ा है। और फिर मज़ीद यीशु मसीह हैरत में हमें इस तरह से डाल देते हैं कि वो कहते हैं कि जो खुदा की बादशाही में छोटा है वो उससे भी बड़ा है। तो अब सवाल यह है कि किस क्राइटेरिया के तहत यीशु मसीह अपनी ये बात कह रहे हैं। तो इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए मैं खुदावंद यीशु के दो और कॉल आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उनमें से पहला है लूका 10 बाब और उसकी 24 आयत, जिसमें लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। इसी तरह से यूहन्ना 8 बाब उसकी 56 आयत जॉन 8:56 पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। इन आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह दावा करते हैं कि जितने भी लोग हैं जो कि बड़े नाम गुजरे हैं, बादशाह हों, अंबिया हों, वो सभी के सभी को एक जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि वो यीशु के उस दिन को देखें, यीशु को आता हुआ देखें। और फिर वो ख़ास तौर पर मुक़द्दस अब्राहम की मिसाल देते हैं, उनका नाम लेकर वो बताते हैं कि उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो इस दिन को देखें, मेरे इस दिन को देखें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस बात की मुसलसल तालीम देते रहे कि उनकी आमद कोई इत्तफाकिया नहीं है या फिर कोई बहुत सारे इवेंट्स में से एक इवेंट नहीं है, बल्कि जो लोग थे वो सारे के सारे जिनका जिक्र अहद अतीक में हमें मिलता है, बड़े नाम हमें मिलते हैं, वो सभी के सभी की इस वाले दिन को देखने की ख्वाहिश थी। और यहाँ पर ख़ास तौर पर वो मुक़द्दस अब्राहम का जिक्र करते हैं, जिनके बारे में अब जानते हैं कि वो यहूदी कौम की इब्तदा उनसे होती है, वो उनके जद्दे अमजद हैं और उनके साथ खुदा का जो अहद है उस वजह से उन्हें बहुत बड़ा नाम हासिल हुआ, बड़ी इज़्ज़त हासिल थी। यहूदी इस बात पर फ़ख्र करते थे कि हम जो अब्राहम है उसकी औलाद हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह का कहना है कि जिस शख्स को तुम इतना बड़ा नाम देते हो उसको भी ये वाला दिन देखने की आरज़ू थी, मेरा दिन देखने की आरज़ू थी, और उसने देखा। ये बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल का बायस बनता है। इससे मुराद जो उलमा की है वो मुख्तलिफ अगरचे एक राय देते हैं, वो ये है कि मुक़द्दस अब्राहम ने जब अपने बेटे इसहाक को पैदा होते हुए देखा तो इसहाक का मतलब ही हंसी है, चूँकि वो खुद हंसा था। जब खुदा ने उससे कहा था कि अब तेरी औलाद होगी 99 साल की उम्र में, तो खुदा ने कहा कि जब बेटा पैदा होगा तो तुम उसका नाम इसहाक रखना, जिसका मतलब हंसी है, खुशी है। तो उलमा का मानना है कि जब मुक़द्दस अब्राहम ने मुक़द्दस इसहाक को देखा तो वो खुश हुए, क्योंकि उससे उन्हें आइडिया हो गया कि खुदा ने जो कहा है कि मैं तेरे वसीले ज़मीन की सब कौमों को बरकत दूंगा और बाकी जो बरकत हैं वो भी अब पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से वो देख सकते थे कि अब मेरी नस्ल के वसीले से वो वादे सारे जो खुदावंद ने किए हैं वो पूरे होंगे। और ऑफ कोर्स ये आकर अल्टीमेटली मसीह यीशु में कल्मिनेट होते हैं। और बाइबल मुक़द्दस के बारे में अब जानते हैं कि ये खुदा का निजात का मंसूबा है। दरअसल बाइबल मुक़द्दस को तारीख़ निजात कहा जाता है। और बाइबल मुक़द्दस को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। और अगर आम जुबान में कहें तो जो तारीख़ इंसानी है ये दो हिस्सों में तकसीम है। एक है जिसको हम कहते हैं
قبل از مسیح کا زمانہ، بعد از مسیح کا زمانہ۔ تو جو قبل از مسیح کا زمانہ ہے، بیفور کرائسٹ جو ہم ایرا کہتے ہیں، اس کو تیاری کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ تمام کی تمام جو تاریخ انسانی ہے وہ اس کا تعلق نجات کے ساتھ ہے کہ کس طرح سے خدا نجات دے گا، اور اس نجات کا جو مرکزی کردار ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو جتنے بھی بڑے ناموں کو آپ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جس کو تیاری کا دور کہتے ہیں، یعنی کہ یسوع مسیح کی آمد کی تیاری، اور وہ مختلف طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بے شک وہ عظیم ہے، لیکن ان کی عظمت کا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح کے چونکہ جو نسب نامہ ہے اس میں ان کا نام ہے، تو وہ یسوع مسیح کی آمد کے لیے کسی نہ کسی طرح سے تیاری کرتے رہے۔ لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والا ان سب سے مختلف اس طرح سے ٹھہرا کہ اس نے پھر اس دن کو آتے ہوئے دیکھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خود اس بات کا دعویٰ کیا، یوحنا کی انجیل میں وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ مسیح جو ہے وہ دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ تو جو یوحنا کی کوالٹی ہے، اس کی جو خاصیت ہے، اس کو جو ایک شرف حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ جس چیز کی تیاری عہد عتیق میں ہوتی رہی، تمام انبیاء جس کے بارے میں بات کرتے رہے، جس کے لیے مختلف طرح سے تیاری کرتے رہے، تو یوحنا نے اسی شخص کو نہ صرف دنیا سے متعارف کروایا، بلکہ پھر اس نے وہ سب کچھ جو کہ یہ انبیاء دیکھنا چاہتے تھے، جس دن کو دیکھنا چاہتے تھے، یعنی کہ مسیح کا دن کہ جب وہ آ کر وہ اس نجات کے منصوبے کو پورا کرے گا، انہوں نے اس کو جزوی طور پر دیکھا۔ میں نے جزوی طور پر اس لیے کہا کہ اگرچہ کہ انہوں نے یسوع مسیح کے معجزات تو دیکھے، لیکن جو پوری طرح سے کام تھا جبکہ یسوع مسیح کو صلیب پر جانا تھا، یسوع مسیح کو اسی طرح سے مردوں میں سے جی اٹھنا تھا، آسمان پر اٹھایا جانا تھا، روح القدس کا نزول تھا، مقدس یوحنا یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے۔ لیکن جس وقت میں یسوع مسیح نے یہ بات کی کہ جتنے عورت سے پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا یوحنا ہے، تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پیچھے جتنے بھی لوگ آئے وہ تیاری تو میرے آنے کی کرتے رہے، لیکن یوحنا ہے جس نے اس تیاری کو پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے دیکھا، کہ جس نے خود مجھے ریسیو کیا، مجھے انٹروڈیوس کروایا۔ تاہم اس آیت کے اگلے حصے میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یوحنا ان سے چھوٹا ہے جو کہ اب خدا کی بادشاہی میں ہے۔ تو اس سے کیا مراد بنتی ہے؟ تو جیسے میں نے کہا کہ یوحنا نے باقی سارا کچھ تو دیکھا، یسوع کو انٹروڈیوس بھی کروایا، یسوع کے معجزات بھی دیکھے، لیکن وہ دراصل ان ساری جو نجات کی برکات ہیں اس زمین پر رہتے ہوئے، اس جسم میں رہتے ہوئے، اس کا وہ تجربہ نہیں کر پائے۔ اور اگر آپ اسی حوالے کو لے لیں جس میں یسوع مسیح کہتے ہیں جو عورت سے پیدا ہوئے میں سب سے بڑا یوحنا ہے، تو جو متی 11 باب ہے، تو یہ باتیں یسوع مسیح اس لیے کہہ رہے تھے کہ اس وقت یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ قید میں ہے، اور وہاں سے وہ پیغام بھیجتا ہے کہ کیا آنے والا تو ہی ہے یسوع مسیح کے بارے میں، تو کہ کیا تو ہی مسیح ہے جو موعودہ مسیح ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یا پھر ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ تو یہ بات قدرے عجیب لگتی ہے، چونکہ یوحنا نے تو خود ہی اس بات کا اعتراف کیا تھا، اسی نے تو متعارف کروایا تھا کہ دیکھو خدا کا بڑا جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ تم اس کے پیچھے چلو۔ تو اب کیسے ممکن ہے کہ اب وہ پوچھے کہ کیا آنے والا تو ہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دور میں جی رہا ہے جب ابھی پاک روح کا نزول نہیں ہوا ہے۔ جیسے عہد عتیق میں دیکھتے ہیں کہ جو روح القدس اترتا تھا لوگوں پر، روح القدس نازل ہوتا، جو پرانے عہد کے لوگ تھے، اور پھر انہیں وقتی طور پر کچھ اہلیت، خاص قسم کی خاصیت دے دیتا، اہلیت دے دیتا، جیسے انبیاء ہوتے تو انہیں خدا کی مرضی ان تک پہنچا دیتا، لیکن وہ ان کے اندر اس طرح سے بصیرہ نہیں کرتا تھا جیسے ابھی کرتا ہے، چونکہ جب تک انسان کے گناہوں کا وہ کفارہ نہیں ہو جاتا ہے، روح القدس آ کر بصیرہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اس سے پہلے کے دور میں جو تیاری کا دور تھا، اور اس میں جتنے لوگ تھے روح القدس کا اس طرح سے تجربہ نہیں رکھتے تھے جیسے آج جو ایماندار ہیں وہ رکھتے ہیں۔ اور یوحنا نے یسوع مسیح کو آتے دیکھا جس کے وسیلے سے یہ سارا کچھ آگے ہونا تھا، لیکن وہ خود ان برکات میں شریک نہیں ہو سکا۔
और यही सबब है कि यीशु मसीह ने कहा कि वो जो अब खुदा की बादशाही में हैं, जिससे मुराद ये है कि वो जो निजात पा चुके हैं, जिन्होंने मेरे इस काम की वजह से उनके गुनाह धुल गए और पाक रूह अब उनके अंदर बसेरा करता है, तो वो खुदा और अपने दरमियान जो एक ताल्लुक है उसको बहाल देखते हैं, दीगर रूहानी सारी बरकत देखते हैं। तो यूहन्ना ये सारा कुछ नहीं देख सका है। तो अगरचे कि यूहन्ना अहदे अतीक के जो लोग हैं, जो पुराने ज़माने में हम देखते हैं मसीह की आमद से पहले उन सबसे बड़ा है, उसने मसीह को इस जहां से इंट्रोड्यूस करवाया, उसने वेलकम किया दरअसल यीशु मसीह को इस सारे काम में, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन बरकत का तजुर्बा नहीं कर पाया है जो कि आज के ईमानदार करते हैं। तो इस तरह से मेरे अजीज़ों, मेरा मानना है कि बहुत सारे मसीह रूहानी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, लेकिन ये आयात हमें बताती हैं कि खुदा ने हमें जो बरकत दी है, ना सिर्फ ये कि अहदे अतीक के ईमानदारों के पास नहीं थी, बल्कि दीगर मज़हब के लोगों के पास भी ये बरकत नहीं है। तो इसलिए आप रूहानी तौर पर समझिए कि आपको खुदा ने ख़ास मुकाम दिया है। इसके लिए शुक्रगुजार भी हों, इसके लिए खुदा की तारीफ़ भी करें और इसके मुताबिक खुदा से फजल मांगे कि हम जी भी सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।